852 65 924 یتیموں کو ہمیشہ یہ سزا ملتی ہے. یہ حسین کی 4 سال کی بیٹی کی فریاد تھی جسے آپ نے انجمن کے حوالے سے سماعت کیا. عزیزو بہت رلایا انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں پرسہ پیش کرتے ہوئے، اس لیے کہ حسین کی بیٹی رو نہ سکی. ایک شکوہ سنو گے سکینہ کا. بیوی کہتی تھی یہ بتاؤ تم ہمیں کیوں ستا رہے ہو، ہماری کیا خطا ہے، تم ہمیں کیوں ستا رہے ہو. ظالم یہی آواز دے گا سکینہ ہمیں حسین کو رلانا ہے. حسین تجھے بہت چاہتا ہے، جتنا تجھے ستائیں گے حسین کو اتنی اذیت پہنچے گی. سکینہ کہتی کہ تو پھر میں حاضر ہوں، ستاؤ مجھے. میرے بابا کی لاش کے تو ٹکڑے کر ڈالے تم نے، میرے بابا کو رلا رلا کے تو شہید کر ڈالا تم نے. ہائے حسین کی 4 سال کی بیٹی زندان میں مر گئی. انتظار کرتے کرتے 4 سال کی مدت ہوتی کیا ہے. سوگواروں انجمن حاضر ہے. انجمن رضا حسین اپنے مخصوص انداز میں پرسہ پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ روئیں گے آپ. ہر عبادت کو زندگی کی آخری عبادت سمجھ کے انجام دیا کرو. نہیں پتا اگلے سال آئندہ سال اس اہتمام میں کون رہے گا کون نہیں رہے گا، مگر دعا کرنا تو اپنا حق ہے نا. آؤ ہاتھوں کو پھیلا کے بقی سے آنے والی شہزادی سے دعا کر لیتے ہیں. بی بی جب سے فلک پہ چاند نکلا ہے ہم حق ادا نہیں کر سکے، رو رہے ہیں. میں یہ صدا فرش شہزاد
सफ़े अज़ाए हुसैन बिछाया, मगर बीबी वो हक नहीं अदा कर सके जो अदा करना चाहिए था। बीबी दुआ दे दो इन अज़ादारों को कि आइंदा साल फिर सफ़े मातम बिछाएं, हम अपनी कायनात लुटा करके करला हुसैन पे रोए। बीबी बीबी इतनी जिंदगी अता कर दो। आपके सामने सफर तय करके अंजुमन का दस्ता हाजिर है जो पुरसा पेश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। इस लोहे के फौरन बाद सरजमीन लखनऊ से तशरीफ लाए उम्दतुल ज़ाकिरीन खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद अब्बास साहब क़िबला यहाँ पर खिताब फरमाएंगे। इस लोहे के फौरन बाद गुजारिश है, रोने में कोई कमी न कीजिएगा, रोने में कोई शर्म नहीं, रोने में कोई हया नहीं। इसलिए कोई सकीना से तो पूछे बीवी को रोना चाहती थी, रोने नहीं दिया जाता था। कोई लैला से पूछे तो रोना चाहती थी, उसे रोने नहीं दिया जाता था। मेरे मौला चौथा इमाम अलम क्या कहते हैं, एक जुमला। उसके बाद नौहा अंजुमन साहिब बयास हैं, बड़े दिलसोज क़यामत खेज़ सलीके के साथ नौहा पेश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह मुसाब होंगे। मेरे चौथे इमाम कहते हैं मैं वो वक्त नहीं भूल पाऊंगा। मौला वो कौन सा वक्त? फरमाते हैं कि जब सरहाए शोदा के नेज़ा में बदन किए गए थे तो मेरे बाबा और मेरे चचा का सर मेरी बहनियों के सामने रखा गया था, मेरे भाइयों का सर मेरी बहनों के सामने रखा गया था। आपने तो सुन लिया, लेकिन कोई लैला के कलेजे से पूछे गुजरी क्या होगी, ज़ैनब से जरा पूछे उनमें गुजरी क्या होगी। लैला रबाब हमारी जितनी शहजादियां हैं ज़ैनब शहजादी के सामने कभी खुल के नहीं रोती थी। क्यों? इसलिए कि इन शहजादियों को एहसास था कि मैं रोऊंगी तो ज़ैनब शहजादी पे क्या गुजरेगी। जिसने अपना अकबर खोया हो, जिसने खासिम खोया, वो शहजादियां रो नहीं पाती, इसलिए कि मेरी शहजादी पे क्या गुजरेगी। मेरी शहजादी आजादी मसायब कितनी मुसीबतों से गुजर रही है, इम्तिहान दे रही है, फिर हक बनता है ना रोने का, हक बनता है ना रोने का, पुरसा पेश करने का। लीजिए आपके सामने अपने मखसूस अंदाज में पुरसा पेश करने के लिए अंजुमन अज़ाए हुसैन दक्की पक्की बबरका जौनपुर का दस्ता हाजिर है। पुरसा पेश करिए, बड़े दिलसोज क़यामत खेज़ अंदाज में नौहा पेश कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आप मुसाब होंगे। दस्ता हाजिर समाप्त। गोदी में नहीं असवर नादान सकीना, गोदी में नहीं असवर नादान सकीना, सुनसान सकीना, गोदी में नहीं असगर नादान सकीना, गोदी में नहीं असगर नादान सकीना, गोदी में नहीं नादान
जल्दी का 33 पॉइंट है।
مسکراتے رہیں گے غم شاہ والا مناتے رہیں گے غمِ شاہ والا مناتے رہیں گے کبھی خوشی ہوگی نہ مشق سکینہ کھڑے رہو پرچہ پیش کیا یہاں پر خصوصی انداز میں پرچہ پیش کرتے ہوئے ماتمی دستے نے انجمن عزا حسین جونپور جسے آپ نے پرچہ سماعت کیا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات یہاں خاک پہ تشریف رکھیں پرچہ پیش کرنے کے لیے کربلا کے خاک مشینوں کا ماتم ہے وہ بیویاں جو عصر عاشور کے بعد خیمے جلا دیے گئے خیمے جل اٹھے بیمار کا بستر جلا شام غریباں آل محمد کربلا کی خاک پہ بیٹھی تھی آج ہم اسی خاک پہ بیٹھ کر اس احساس میں کہ ہماری شہزادیاں خاک کے اوپر ہم خاک پہ بیٹھ کے پرچہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہیں عزیزوں دو اہم اعلان سماعت کر لیں انشاءاللہ انجمن امامیہ امبیڈکر نگر ساتھ میں شیعہ یووا یونین امبیڈکر نگر کی جانب سے عزائے سرکار سید الشہداء کا عظیم الشان اہتمام جلوس تابوت و علم 18 بنی ہاشم انشاءاللہ 18 دسمبر جمعرات 2 بجے دن یہ اہتمام رسول پور امبیڈکر نگر میں ہے آپ تمامی حضرات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی گزارش ہے جس میں علماء کرام اور ذاکرین میں مولانا فقی جعفری صاحب قبلہ مظفر نگر معراج مہدی صاحب قبلہ اتراکھنڈ تفاخر حسین صاحب قبلہ سیتھل بریلی انتظام حیدر صاحب قبلہ لکھنؤ ابن حسن صاحب قبلہ دہلی نور الحسن صاحب قبلہ مشرقی گاؤں غلام عباس صاحب قبلہ یہ علماء کرام اور ذاکرین ہوں گے انجمن حیا ماتمی میں انجمن حسینیہ جعفر آباد انجمن معصومیہ لور پور انجمن امامیہ رسول پور انجمن حیدریہ عبداللہ پور انجمن گلشن اسلام منتو پور انجمن گلشن اسلام بھورا انجمن جعفریہ مصطفیٰ آباد انجمن مین اللہ خادم زنجنا انجمن تمنا زہرا داندو پور الہ آباد 18 بنی ہاشم کے تابوت کا تعارف و نقابت عمدۃ الذاکرین خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا شارف عباس صاحب قبلہ وائز خطاب کریں گے آپ تمامی حضرات سے 18 دسمبر بروز جمعرات 2 بجے دن اس اہتمام میں شرکت کی گزارش ہے دوسرا اہم اعلان حضرات موضع شملی اعظم گڑھ میں قدیم جلوس ہماری جو اس سال انشاءاللہ اتوار کا دن ہے بروز اتوار 28 دسمبر جس میں ملک کی مشہور و معروف انجمن ہائے ماتمی علماء کرام اور ذاکرین تشریف لا رہے ہیں جس میں خیام حسینی کے دل سوز مناظر ہوں گے 18 بنی ہاشم کے تابوت شب الزنا کی زیارت کرائی جائے گی آپ تمامی حضرات سے زیادہ تعداد میں شرکت کی گزارش ہے اس سے اہم اعلان اس جلوس کے سلسلے سے یہ جلوس جو اہتمام کیا گیا ہے جس میں انجمن ہائے ماتمی تشریف لا چکی ہیں یہ اعلان بہنیں سنیں یہ اعلان ان کے لیے ہے آپ اپنے آغوش میں جو چھوٹے بچوں کو لے کر کے پرسہ پیش کرنے کے لیے آئی منتظمین مجھ سے بار بار کہہ رہے ہیں اعلان کیجئے کہ پہلے مائیں جو چھوٹے بچوں کو اپنی آغوش میں لے کے آئی ہیں ان کے لیے خصوصی سبھی لگائی گئی ہے مجھے منتظمین کا شکریہ ادا کرنا ہے میں اپنی طرف سے ادا کرتا ہوں اس لیے کہ انہیں اس بات کا احساس ہے کہ رباب کے اصغر کا ماتم کرنے والے آنے والے بچے ماں سے شکوہ نہ کریں کہ اماں میں بھوکا ہوں اماں میں پیاسا ہوں اس لیے کہ اصغر کے عزادار آئے ہوئے ہیں یہ تو رباب شہزادی تھی کہ جس کا اصغر سے عاشور خیمے میں پیاسا کرتا تھا اماں میں پیاسا ہوں
सकीना कहती थी, बाबा असगर मुझसे बातें किया करता था, जवाब भी नहीं देता। बाबा प्यास बुझाने के लिए असगर को करबला के मैदान में ले गए। असगर प्यासा मारा गया। तकरीर होगी अजीजों, मैं फिर कहूंगा, आज इस इत्माम में पूरे माहौल को इतना सोगवार बना दो कि आने वाले करबला और शाम से मेहमान कहे, बाबा आजादार आए। सकीना कहे, बाबा पुरसा देने वाले आए, पुरसे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अजीजों, यहाँ पर तकरीर होगी जिसको खिताब फरमाएंगे। नहीं स्टैंड में यहीं लगा दे यार। हैं? स्टार्ट करिए थोड़ा। अजीजों, नहीं चलिए। आप खास पे बैठ गए हैं, कुर्सी के लिए बैठे हैं ना? जाकिर को आने में थोड़ी ताखीर हो रही है, बस रोते हुए उठ जाना, इसके बाद निमन पुरसा पेश करेगी। क्योंकि बैठ गए हैं तो मैं भी नहीं चाहता कि बैठ के, अब आप खास पे बैठे तो पुरसे देने के लिए बैठे हुए, रोते हुए उठना। हुसैन की बेटी बहुत गमज़दा है, बहुत मुसीबत उठाई। अजीजों, इत्माम करने वाले देखिए बहुत दूर दूर से ज़ायरीन आए। हमें रजीउल भाई चमामा से आए, पीछे बैठे दिखाई दे रहे हैं, बेचैन है, पुरसा देने के लिए वहां से आए। मैं एक बात कहूंगा, लंबा करे, आपके घर में लंबा करे, दो पावा कम करे, बस सही हो जाएगा। ये बताइए, जब किसी बच्ची को किसी नई जगह लेकर के जाइएगा, किसी नई बस्ती में लेके जाइएगा, तो आप महसूस करना, मेरी बहनों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, जब लेके जाओगे ना, थोड़ी देर वो मानूस जहाँ से ना हो, उन्हें वहां खड़ा करो, जगह को देखेंगे, चीजों को देखेंगे, फिर मोटे मोटे आंसू आंख में लेके कहेंगे, बाबा घर चलो, अम्मा घर चलो। तो मुशाहिदा है ना आपका, भैया घर चलो, मेरी बात में नहीं पड़ रहा ना, घर चलो घर चलो घर चलो। फिर क्या होता है, जब वो रोने लगते हैं तो आप मजबूर हो जाते हैं, बहुत बहलाने की कोशिश करते हैं, नहीं बैठता तो कहते हैं घर चलो। हद होती है ना बच्चों के, बच्चों की आंखों में आंसू किससे देखे जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा सज्जाद का वक्त कैसे गुजरता रहा होगा जिंदान में, जब 4 साल की बहन घर कब चले? भैया बताओ, यही रहेंगे, हम मर जाएंगे या घर चले? क्या जवाब देगा मेरा बड़ा? अच्छा, सज्जाद तो इमाम है ना, पता है ना बहन को यही मरना है, क्या जवाब देगा सज्जाद? अच्छा ये बताओ कि जब शाम से रिहा होंगे तो कैसे चले होंगे? शाम से जब रिहा हुए होंगे, जब से कैदियों को रिहाई की खबर मिली है कि हम रिहा हो गए, कोई जाने को तैयारी नहीं, किसी के चेहरे पे खुशी नजर नहीं आती। कैदियों रिहाई की खबर मिल गई है, खुश हो जाओ, घर जाना है, आजाद हो रहे हो। कैदियों के कहेंगे कैसे घर जाए, जाने का शौक जिसे था वो तो जिंदा, छोटी सी तुरबत बनी हुई है, जाने का शौक किसे था, जाना इसे नसीब नहीं हुआ। कोई खुशी नहीं चेहरे पे, किसी की खुशी नहीं। अभी मैंने सुबह जब हमारियां निकलवा रहा था, मेरे बुजुर्ग थे, मैंने एक बात कही थी कि बड़े मजमे में बहनों के हवाले कर, सब कैदी पूछे हुए आकर के हमारियां मेमिने लगा दी, गजावे पे नंगी पुष्ट पे बांध के लाया गया था। आज अपनी मर्जी से सज्जाद के हाथों की हथकड़ियां बिखर गई, पैरों की बेड़ियां बिखर गई। सकीना होती तो कितना खुश होती थी, आजादारों, हथकड़ियां बिखर गई, बेड़ियां भैया के हाथों से उतर गई, लेकिन सकीना तो मर गई जिंदा। क्या करें? स्टॉप कर, कितना खुश होती हमारी शहजादी। स्टॉप करेंगे। अच्छा, हर एक माँ हाथों को जोड़ के शाम जब हो गई, चलने लगी तो शाम की औरतों को कहती थी, शाम की औरतों, मेरी बच्ची अकेली रह गई है, शाम जब अंधेरा हो जाए तो एक चिराग रोशन कर देना, एक शमा जला देना। मेरी बच्ची को तन्हाई से डर लगता था, मेरी बच्ची को अंधेरे से डर लगता था। हाँ, आपकी आवाजें बुलंद है, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। एक बात और कह देना चाहता हूँ, बाकी आप बैठ गए थे पुरसे के लिए तो अब रोते हुए उठिएगा। मौलाना एजाज हुसैन साहब के आप सब वाकिफ हैं, उनसे मैंने एक बात सुनी थी, बताने लगे कि शाम में जहाँ सकीना की तुर्बत बनी हुई है, वहाँ दर के ऊपर हर जगह से लोग पहुँचते हैं, ज़ाहिर पहुँचते हैं। आज तुम्हारी शहजादी तन्हा है, कितनी गुर्बत बीबी की, अपने बाबा की मजलूमी पे आज भी दुनिया को बता रही है मेरे बाबा कितना मजलूम है। आज भी शाम में अकेली है, तन्हा है, कि शाम में दुआ करो
नसीब करे, ज़ियारत नसीब करे, जाना नसीब हो जहाँ हमारी शहजादी आराम कर रही है। कि शाम के दर के ऊपर हर जाकिर आता था, अपनी जबान में मसाइल पढ़ता, हिंदुस्तान से, अरब से, पाकिस्तान से, जगह से। कि अल्लाह जाने कहाँ के जाकिरीन आए थे, कहाँ के लोग आए थे, वो मसाइल पढ़ रहे थे। कहने लगे जितना समझ आया उतना मैं समझ सका कि वहां पर एक जाकिर रोता जाता था, रो रो के कहता था यही वो दर है जहाँ हमारी शहजादी रोज शाम को खड़ी होकर कहती है भैया घर कब चले, भैया घर कब चले, भैया घर कब चले। रोज हमारी शहजादी, क़यामत बर्पा हो गई, लोग सब सीना पीटने लगे, मुंह पे तमाशे मारने लगे।